জাতি বাই জাতি দাঙ্গা বড় বাই বড় নাসলের মুং যুবরংনি বুখাও বেকারত্বনি জ্বালা বিষ सिनी देश बालाइखे ताबो कोकलग 125-26टा देश नि बिसिंग जों समस्त दिक थेकेनो साथायो मासया मानिगे सिनी देश गोबां निरक्षर सिनी देश गोबां एजे ताबो पर्यन्त सिख्लानि फान बसेखाय नेग्लेक्टेड अलिम्पिक खेलांगो जों गोल्ड मेडल जे नांगमानि जे जनसंख्या अनुसारे बनिया जों विश्व फुटबल खेलाव पार्टिसिपेशन खालामनिया सिनी फुटबल रैंकिंग 102-104 तारमाने सिख्लार बोसोर जराते उपलग अबन प्रमाण सिनी राज्य एकई अवस्था सिख्लार ताव बड़ विपद दङ आं सानाय বিশেষকৈ বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফ্যামিলি ইয়াগুলো সবচেয়ে বেশি তাবক ক্ষত বিক্ষত সিনি সিকলার তাবক তো সাল ফাঁকাঙ্কাই বিয়াংটা মংনাই আবুয়া ওলাই বুলাই সারাদিন অব সাব বুলাই সাব এমএলএ বু সাব মন্ত্রী দাগা চাপা খাই এমনকি महाराष्ट्र तंगनाय बबग्राहनि तंगनाय बपुट दागा सभा खाजागो साव बे खाजा सिख्लारक बे खाजागो सिख्लानि फानना तिनि बजागा व्यवहार खाय तंखा बालाय खेवाना मासिसा आबुनि बिसिंग এই ধরনের सिख्लानि फाननो देशनि जातिनि सामुं तांनायनि बागै व्यवहार खायाबै अपसंस्कृति सालफायका अर्गेस्ट्रान मोसादि जाननि मन्दिर थंदि साबाबर बेबाक में सिकला आके सिकलानि फाननो तिनि बालाय खेजार अवस्था खिगलाय तंखा तिनि केफेक मानै जावै सिनि सिकलार कुलक कुफंगै तंखा बालाय खेवाना मासिसारा अब काहकनाय नांनाय आं सानाय टिउएफ में विशेष खायै ए जे ताबक जे केफेक मानै चालाय माने डान्डा टेबलेट रक चालाय लाय माने बनते जोरदार आंदोलन खालामनायनि दरकार दाबिनायनि दरकार कठोर भावे ओ जे ड्राग बन कासनायनि बागै सरकार पदक्षेप ग्रहण खायतो 2 नम्बर सिनी राज्य जारा ड्राग चावै कबलजाक तंनाय बरकनो सरकारनि तरफ थेके रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलगै बरकनो काहांकै तिसानानि व्यवस्था खायतो 3 नम्बर आनि कयमं तंनाय जे जारा ड्राग चावै रिहेबिलिटेशन सेंटर थांगै हामि फैया बरक जाते साक साक बासै विकल्प व्यवस्था खाये रुटि रोजगार खायमानाते बरकना सरकार रिहेबिलिटेशन पैकेज घोषणा खायतो बरकनि बागै सामुं बुतां यागो नाथों इयां गांकाय ताबो सामुं करिन काकाय तामनाय सामुं सित्राबाय कलब जागो काजे अबो नाय काजे अबोना काहकनायनि बागै सिनी सिख्लारक विशेषकर टिउएफ हाय टिएसइउ हाय संगठन ताबुक बासै फैनायनि दरकार और ताबुक जे बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायै सिख्लानि फाननो जेरकम भावे बर व्यवहार खायतंमानि बन सा फायखाय वालाय बुलाय ब थेके बाहायका काहबैमान अ जागायाव न जों कतर खायै न सिनि फाननो व्यवहार खायनायनि बागै बेबक नागु फैलायबाय दं अबनंथुं दिनैनि समाय सिनि 76तम स्वाधीनता दिवस नि समय अबनंथुं बेगनो हामबाय टिउएफ लंगलि थांया थाइनि कक छावनि पाइनाय ओ खेपसं थांनाय मार्च 20 तारिखनि सिनि सारा राज्य सारा देश ब्यापी काशा कक संखानाव 75तम स्वाधीनता बर्षपूर्ति उपलक्षे अमृत महोत्सव हिनय देश नि बीजेपी सरकार खाना थथक कायसा बुमुरिखा अमृत महोत्सव अमृत माने आबो तो बेबाक साइमानो अमरत्व दान जे अंक संगाबो जदिनो आगिनि पुराण काहिनी परीक्षा साइमानो आबो बाने बरक बुमुं नारगै अमृत महोत्सव हिनि कायसा रिखा बरक बियाबो संलुखा देश नि बिसिङाव
অমৃত ন কারই বরক বিষ বরনি বখাও বিষ দানানি যে সামুং আবো খালাইমানো সুংলুগুই দङ জাতি বাই জাতি দাঙ্গা বড় বাই বড় নাসলেন মুং যুবরংনি বখাও বেকারত্বনি জ্বালা বিষ অবহাই সামুং जों मिया नुखा गन्दा तुइसाबो DYFI TYF যৌথভাবে বড় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খাইনাই দङनि আবনো প্রশাসন ব্যবহার খাইयै বড় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ন ক্যান্সেল খাইদিখা এর মানে রক্তদান হাই সামুংনো পর্যন্ত বড় কেবাङै অবনো তা খালাইথন অবনো মাথাকদি হেনি বড় মাথাকদি দিখা বড়নি বখাও 20 নাসলেন মুং যুবকনি বখাও বেকারত্বনি জ্বালা 20 জাতি বাই জাতি হিন্দু মুসলিম 20 অথচ দেশ নিবিশিকায় 75তম অমৃত মহোৎসব আং তো মনে খালাইও বড় মহোৎসব আসলে বরংনি বিশিং নাসলেন মুং পিন্নানি মহোৎসব যে বড় খালাই দংসিও জাতীয় পতাকানো অবমাননা খাইনানি জাতীয় পতাকানো অসম্মান খালাইনানি মহোৎসব যে বড় পালন খালাই দংসিও কমরেড তিনি সঙ্গাসে কক সানানি জরায়া নরক বরণ অবন সানাই যেভাবে তিনি অবহাইকি নরক বরক চুবাখা जों দীর্ঘদিন পর TYF কেন্দ্র কমিটি অবহাইকি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খাই দङ সি নারवायरो फाइ संग बरक चुबा फाइखा नरक बरक चुबाखा नरक बरन बेबाग न हामबाय अबसु কক सावैनो हायनो हाय ৭৬তম যে স্বাধীনতা দিবস তাবুক সং পদার্পণ খাইখা অবনি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানগৈ মানজাক ফাইনে ব্রাতৃ প্রতিম সংগঠন বেবাগ্ন হামবাই রই আনি কিসুসা কগনার মাওরন মথাক্কা তাই সভাপতির সানাই ও পান্ডাওরন মথারিথুম